Je tiens à remercier aussi l'Union européenne, qui n'est pas présente aujourd'hui avec nous, mais qui permet, à travers son financement, la réalisation de ces activités et d'autres activités. Contribuer aux compétences techniques du parquet indépendant du Royaume du Maroc, de comparer, de présenter des expériences de comment cela se passe dans certains des 47 pays membres du Conseil de l'Europe, et finalement de faire bénéficier au parquet marocain de toute l'expérience et tout le bagage acquis par le Conseil de l'Europe. لحضور هذا الاجتماع من أجل تشارك تجربة مفيدة مع دول أوروبية بعضها سبقنا في التجربة التي نخوضها اليوم. بطبيعة الحال نحن نبحث عن التجارب، ولكن التجارب التي تلائم وضعنا الاقتصادي، وضعنا الاجتماعي، وأيضا وضعنا القانوني، وبالتالي هي فرصة مثل هذه هي فرصة لكي يتعرف قضاة النيابة العامة المغاربة على ما يجري في العالم، وأيضا لاستشراف آفاق جديدة في المستقبل. وطبيعة الحال هذا تجسيد من رئاسة النيابة العامة لسياستها في التواصل وفي الانفتاح على المحيط الخارجي والمحيط الداخلي. Je voudrais ensuite souligner combien la période actuelle est importante pour la justice marocaine, et en particulier pour les procureurs en raison d'une part de l'installation du nouveau Conseil du pouvoir judiciaire, et d'autre part de l'entrée en vigueur, depuis un an déjà, on l'a dit tout à l'heure, de la loi sur le transfert d'attribution de l'autorité gouvernementale à la présidence du ministère public. Nous sommes ici essentiellement pour partager une série d'expériences. On vit pour le moment une évolution très importante au niveau du Maroc à propos de l'indépendance du ministère public, et aussi la volonté de confier plus de responsabilités pour la gestion des procureurs. Et donc nous faisons pas mal d'expériences dans le même sens dans plusieurs pays européens, dans les 47 pays du Conseil de l'Europe, et la tendance est effectivement de dire prenons notre sort en main, essayons d'être plus rationnels dans l'utilisation de nos moyens. On vit une période de crise économique un peu partout, et donc il faut qu'on soit plus efficace. Et donc parfois il est plus efficace que ce soit les procureurs eux-mêmes qui sachent déterminer où il faut mettre des besoins, quels sont ces besoins et quels moyens il faut affecter au travail des procureurs. Ça rapproche, si vous voulez, la gestion de ceux qui doivent tous les jours gérer la justice et faire en sorte que les poursuites se fassent bien dans un pays. C'est ça l'objectif que l'on a. On a des expériences partagées qu'on essaye de partager, qu'on essaye de fructifier en tout cas, et ainsi on gagne du temps lorsqu'on peut les échanger. ولزملائي في النيابة العامة أقول أن المنصة التي أمامكم تمثل استراتيجية عمل رئاسة النيابة العامة. فنحن وفي شخصية الرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب للمجلس على السلطة القضائية، نؤكد أننا جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية. التجربة المغربية في استقلال النيابة العامة هي تجربة حديثة. طبيعة الحال النيابة العامة موجودة في المغرب منذ 1913، فهي مؤسسة عندها أكثر من قرن، وبالتالي اكتسبت من الخبرة ومن التجربة ما يؤهلها لمنافسة النيابات العامة في العالم، وقد أبانت عن ذلك سواء في تحرياتها، سواء في أبحاثها، سواء في مرافعاتها، ولدينا خبرات قيمة في النيابة العامة سواء في السابق أو في الوقت الحالي. ولكن الجديد هو أن النيابة العامة أصبحت مستقلة في تسييرها عن الحكومة. هذا الوضع هذا هو وضع جديد، لدينا فيه حوالي 5 أشهر ونصف، وطبيعة الحال كيف نستغل هذا الوضع الجديد، كيف ننمي القدرات، كيف نجعل هذا الوضع الجديد وضعا ينمي من مستوى أداء النيابة العامة ويجعل أداءها لفائدة قضايا العدالة وقضايا الإنصاف ولخدمة الوطن والمواطنين. هذا هو الهدف المنشود من طرفنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وما تنسوش ديروا جيم للصفحه ديالنا على الفيسبوك باش توصلوا بكل جديد.